जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास भी 19 और 20 अप्रैल को बुला लिया है और हम 27 अप्रैल को इसराइल मुर्दाबाद के उन्वान से मीनार पाकिस्तान पर मिलियन मार्च कर रहे हैं और इंशाअल्लाह पेशावर में 11 मई को बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा इंशाअल्लाह और पूरे सूबे के अवाम उसमें शरीक होंगे। तमाम तंजीमों को ज़ेरी तंजीमों को हिदायत दी गई हैं कि वो फौरी तौर पर अवाम में आगाही मुहिम चलाएँ और लोगों को इस कॉन्फ्रेंस की तरफ मुतवज्जह करने और यहाँ पर उनको लाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इंशाअल्लाह एक तारीख़ी इज्तिमा होगा, उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने के लिए होगा और हमारे हुक्मरान जो खरगोश की नींद सो रहे हैं और गफलत के खराटे मार रहे हैं इनको भी जगाना होगा। हर चंद कि ये मुश्किल काम है। अगर 60,000 शुहदा, 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी, 3 लाख बेघर लोग अगर इन हुक्मरानों को नहीं जगा सकी तो आप बताएं कि किस तरह जगाया जाए। लेकिन फिर भी इस खामोशी के अंदर एक आवाज़ होगी, एक सदा होगी, अवामी क़ुव्वत होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ और हम इस हवाले से भरपूर किरदार अदा करेंगे। जहाँ तक हम इसराइल मुर्दाबाद की बात करेंगे, फ़लस्तीनियों के हक़ की बात करेंगे, उनकी आज़ादी की बात करेंगे और उनकी दिफा की हिमायत करेंगे। वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो ये इशूज़ हैं इस पर भी इंशाअल्लाह अवामी गुफ्तगू होगी, अवाम के साथ बातचीत होगी और अवाम के साथ एक यकजहती का इजहार किया जाएगा। ये बताएं कि एएनपी ने काफ़ी जरहाना इस पर रवैया अपनाया है बिल के ऊपर। उनको ये कहना है कि अगर इसको वापस नहीं लिया जाए तो हम आज़ादी का नारा भी लगा सकते हैं। तो आप समझते हैं कि ये बिल कितना खतरनाक है? खैर वो बयान जाने और उनका काम जाने। हम हक़ की जंग लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान से निकलने या इस तरह की आज़ादी के हम पाकिस्तान से कट कर एक मुल्क की बात करें, ये मुस्तरद है हमारी तरफ से, सवाल ही पैदा नहीं होता इस चीज़ का। हम पाकिस्तान की वहदत की बात करेंगे, एक पाकिस्तान की बात करेंगे, अलबत्ता हक़ की बात करेंगे। अगर हमारा हक़ आइन ने दिया है तो हम उस हक़ की जंग लड़ेंगे और एक पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह हम वो हक़ हासिल करेंगे। उसके लिए पाकिस्तान से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम तमाम सियासी जमातें मिलकर भी हम जद्दोजहद कर सकते हैं। हम एक सफ़ बनकर अपने हुकूक की जंग लड़ सकते हैं। हमारे अंदर हक़ के मसले पर कोई इख्तिलाफ नहीं। मौलाना साहब, एक और तनकीद दाव पर ये की जा रही है कि सूबा बलूचिस्तान में ये कानून जो है SIFC ने तमाम सूबों को भेजा था, बलूचिस्तान में आपने इसके हक़ में वोट दिया है और खैबर पख्तूनख्वा में इसके आप मुखालफत कर रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है और ऐसी कौन सी बात है जिस पर आपको सख्त एतराज़ है? ज़रा थोड़ा सा अल्फाज का इंतखाब होना चाहिए। आप तो सहाफ़त की दुनिया में एक ही लफ्ज़ जानते हैं, जहाँ जमीयत का कोई आदमी गरीब कुछ में भी गलती कर लेना तो आप उस फ़र्द का नाम नहीं लेंगे JY ने ऐसा कर दिया JY नहीं किया। बात यह है कि न तो हमारी पार्टी वहाँ पर इसके हक़ में है और मैं आपको अपनी तारीख़ बताऊँ। ये जो इलेक्शन से पहले PDM की हुकूमत थी, हम हुकूमत में शामिल थे, उसमें हमारी मिनिस्ट्रियाँ थीं और जब रेकोडेक के हवाले से वहाँ कानून साजी की बात आई तो JUI ने रास्ता रोका है, कैबिनेट से वॉकआउट किया, असम्बली में वोट देने से इनकार किया और बिल आखिर हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। हम वो लोग हैं कि सूबों के हुकूक के लिए इस हद तक जाते हैं। अब बात यह है कि आप लोग असम्बली में जो चीज़ लाते हैं और फिर जब वो कमेटीज़ में जाती हैं उसमें आप हाईलाइट कुछ और करते हैं, मेंबरान के सामने ज़ेर बहस आप कुछ और नुकात को लाते हैं जो बड़ी मुस्बत किस्म की और बेज़रर किस्म की होती हैं, पीछे उनके कोई नाग छुपा हुआ होता है। तो बाज़ दफ़ा किसी एक मेंबर के नोटिस में वो नहीं आती वो बात, तो ये एक मेंबर की गलती हो सकती है। लेकिन हमने सूबाई जमात को कहा है कि इसकी पूरी तहकीक करें, एक मेंबर ने भी ये गलती क्यों की है और उसने ऐसा काम क्यों किया है। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ पर सूबे में हो या सूबे की पार्लिमानी पार्टी हो या सूबाई जमात हो या मरकज़ी जमात हो, सब एक पेज पर हैं। और अगर किसी फ़र्द की गलती साबित हुई
کہ اس نے آمدن کی ہے یا غیر ارادی طور پر کی ہے تو جماعت اس کے خلاف ایکشن لے گی. یہ اعلان ہو چکا ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے ہمارا جی. لہٰذا اس پر کام ہمارا ہو رہا ہے. کبھی بھی اس کو جمعیت علماء اسلام کا ایکٹ نہ کہیے, کبھی بھی جمعیت علماء اسلام کا عمل سے تعبیر نہ کیا جائے, بلکہ ایک فرد کی. ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ایک صوبائی حکومت پوری جو ہے وہ تو بل پیش کر رہی ہے اور پارٹی کہتے ہیں مخالف ہیں اس کے. تضاد اس کو کہتے ہیں کہ پوری صوبائی حکومت جو ہے بل پیش کر رہی ہے اور پوری پارٹی کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اس کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے. ہماری ایک پوری تاریخ ہے, ہم نے پی ڈی ایم میں رہ کر لڑائی لڑی ہے اور حکومت کو پیچھے دھکیلنے پہ ہم نے مجبور کیا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہاں جو صورتحال ہے, خود پی ٹی آئی کے بھی کچھ ممبران ہیں جو اس بل کے مخالفت کر رہے ہیں, لیکن حالات ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ بل پاس ہوگی مائن اینڈ منرل کے حوالے سے. تو کیا اگر بل پاس ہوگی, کیونکہ اکثریت ان کی, تو عوامی سطح پر جمعیت علماء اسلام یا دوسری سیاسی جماعت نے کون سی رائے عمل بنانے کے لیے ہم دوسری پارٹی سے بھی رابطہ کریں گے اور صوبے کے تمام جماعتوں کو ایک پیج پہ لائیں گے اور خود بھی عوام میں اتریں گے. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. طریقہ کار جائز ہونا چاہیے. جائز طریقوں سے ہم تجارت کا انکار نہیں کرتے. جائز طریقوں سے ہم کاروبار, جس میں ہمارا حق محفوظ رہے, ہمارا اختیار محفوظ رہے. تو اگر ہمارا اختیار بھی محفوظ رہتا ہے اور ہمارا حق بھی محفوظ رہتا ہے تو وہ مثبت راستے تلاش کی جائیں. نہ یہ کہ پیٹھ پیچھے آپ چرا گھونپیں اور آپ ڈاکہ ڈالیں اور ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈال کر آپ اس کو چھین لیں اور ہمیں اس سے محروم کر دیں. یہ اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جے یو آئی نے مختلف ایشوز پر دھرنے دیے, مارچ کیے, تو اس بل اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جو بدامنی ہے, اس پر دھرنا کب دینے جا رہے ہیں؟ سوال آپ کا ٹھیک ہے, لیکن جواب ابھی مشکل ہے کیونکہ ہماری پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں اور پالیسی فیصلے انہوں نے کرنے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب, فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جہاد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ہوٹلیں توڑ رہا ہے, کوئی ریسٹورینٹس پر حملے کر رہے ہیں. یہ جہاد کس طرح ہوگی اور کس پر فرض ہے, تھوڑی سی وضاحت. امت مسلمہ پر فرض ہے, اور امت مسلمہ پر فرض ہونے کے طریقہ کار ہے کہ جو وہاں ملک کے شہری ہیں ان سب پہ واجب ہو گیا. جو قریب ہیں اور سرحدات ساتھ متصل ہیں وہاں کے لوگ پہنچ سکتے ہیں, پھر اس کے اوپر فرض ہے. اور اگر کوئی دور ہے اور وہاں نہیں پہنچ سکتا تو وہ مال کے ذریعے سے بھی, پیسے کی مدد بھی کر سکتے ہیں ان کی, اور ان کی سیاسی مدد بھی کر سکتے ہیں, جس طرح ہم ملک میں مظاہرے بھی کر رہے ہیں ان کے حق میں. یہ آواز اٹھنی چاہیے, کسی سطح پر ان کے اس جہاد میں شریک ہونا چاہیے, چاہے وہ براہ راست مورچے میں بیٹھ کر ہو, چاہے مالی تعاون کی صورت میں ہو, چاہے وہ سیاسی تعاون کی ضرورت میں ہو, لیکن وہ تعاون ہر صورت پر ہر شکل میں ہونا چاہیے. جہاد ایک امر شرعی ہے, وہ مسلمان ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان کا بھائی ہے جو نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کے ظلم کے سپرد کرتا ہے.